game to na sa atong elimination round between Team Karkar versus Team Sibunga. Team Karkar City wins game 1 mga kaibigan. Naunahan ang Team Sibunga. Nakauna ang Team Sibunga sa 11 pero yun, umarangkada ang Team Karkar City. Tinalo pa sila sa game 1 mga kaibigan. 2-1 na, 2-1. Ito na. Umarangkada na naman ang Team Sibunga. 2-0. This multiple bakbakan is sponsored by Boss Champ Anton Raga and organized by Rica Busas under Pitik Partner Promotion. Grabe na atong duwa diri sa tabulasan na. 1 dilig plus 2 bakbakan. Hapon, heavy loaded shot. Pasok. 3-0 na, 3-0. Here comes the team lifter, John Lip para 4. Kanto, kuha ni Santoy. Answered by Isboy. Nice help defense coming from Hapon. Sintro. Mana? Team Karkar City is pouring in. Out ball lang tira ni Isboy. Side out, side out. 3-0 ang ato score, 3-0. Shout out Konsehal Silso Kabudada. Shout out Boss Jan Akrabaya. Shout out Boss Tony and Mama Risil inatindan sa atong bakbakan dire o 1 dilig dire sa tabulasan. 3-1 na, 3-1. Santoy to Jan Lip. Patay hastang ukok, side out, side out. 3-1 in favor of Team Sibunga. Here's Hapon para 4. Batman, di pa kamang si Jan Lip. Tok mo ni Jan Lip. Kabot, anemic ang tok mo ni Jan Lip mga kaibigan. 3-1. Karkar City's ball. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Nabitay si Batman. Itaas tinaing Batman. 3-1 ang atong score, 3-1. Isboy to serve para 4. Isboy again, gitagak sa sentro. Nabasa ni Jubil Dapa, sagna ni. 4 against 1 in favor of Team Sibunga. Isboy namungot, gilabay ang bola. Nakakuha passport ang bola ni Isboy. Migawas sa nasod. 4-1 ang atong score, 4-1. Here comes Santoy para 2. Tagak sa tungod bay, kuha ang Jubil bay. Lah, tuagsik ang bola. Lah, kuha pa. Inside ya. La, wana, lubog ang depensa diri sa Team Sibunga. Agay gibuhian ni Hapon. Nawaw mali si Hapon na itong mga gutluan mga kaibigan. Akala ni Hapon out ball. Inside pala. Servisyo Santoy, 4-2 na. Tuara gilabay na naman ni Hapon sa labas ang bola. 4-3 na, 4-3. Servisyo Santoy para Iguales. First deadlock of the ball game. 4-all mga kaibigan. 4-all. Kapit mga kapatid, sino kaya papasok sa Magic 4? Karkar City ba o ang Team Sibunga? Team Sibunga needs 2 games to win in order to advance to Magic 4 mga kaibigan. Ang Team Karkar just need 1 game na lang. If they win this game 2, they will be advancing to Magic 4. Agay! Alag! Hibata na si Dipinsa Bagrak mo niya, kay sagmo na diri. Jangol! Tuara.
Janlip gitagag bay. Halo yang Batman. 4-5 ha, 4-5. May overtake ang team Karkar City. They are leading by 1 point. Kini servisyo Janlip para Iguales. Janlip again inside. Layay hapon. Butas ang depensa ni hapon mga kaibigan. 4-5 side out ha, side out ha. Karkar City's ball. Here comes Frank Martin aka Batman to serve para size. Hapon. Side out, side out. Si Bungas ball. Team Sibunga must win this game to prevent they will get eliminated mga kaibigan if they will lose this game to mga kaibigan. Papasok ang Karkar pag talo sila dito. 2 ducks mga kaibigan. Okay, pick to si Santoy. Nangulatan ng team Karkar. Answered by Hapon. Out ball. Side out, side out. 4-5 ha. 4 against 5 in favor of team Karkar City. Jobil Ducante to serve para size. Lobo. Dinakdak sa ire. Nadugan. Tukod. Awan. Susan Roses. Wana kariakang depensa sa team Sibunga. May buto ang bomba ni Jobil mga kaibigan. Size 4 na. Size 4. 2 point lead sa team Sibunga. Out sa Karkar. 2 point lead sa Karkar mga kaibigan ha. Size 4, size 4. Jubil to serve para City. Agkay Jubil, tuara, gatapog ng tais kanding. Pagkakataon sa team Sibunga. Ay, wala. Bumawi pa ang team Karkar. Out ball. Lumabas sa korte. Ang tira ni Jubil Ducante. Size 4 ang atong skora. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar, Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Og ang email ban po rin if you are in need of a ban for City Tour, Highland Tour, company outing, family outing, customized trips, daily and hourly rates. You can call email ban po rin sa numero 0995-243-5411. Size 5 ang atong skora, size 5. 1 Picarius point lead by team Karkar City. Here comes Santoy. Jubil Ducante, binumba sa ere. Added by Batman. Batman again for the finish. So bablay. Size 5, side out Sibunga to serve para Iguales. Servisyo Janlip. Batman, gitarget si Batman. Puna ni Apon. Isboy, kamang na. Lagi hatod sa overhead. Kuha ni Jubil. Lubuha na ba? Gidagan ni Isboy. Nice finishing. Coming from Isboy. 6-all na mga kaibigan. Second deadlock of the ball game. Here comes the team lefter Janlip para City. Batman to Janlip. Nangumpok na. Kipun ang spike Tandero spike coming from Isboy. Mamma mia. Size City na. Size City. Bomb after bomb thrown by team Sibunga. Size City. Sibunga takes over the game. They are leading by 1 point mga kaibigan. Shout out yan ni Boss Ibig Tanyisa. Shout out sa ni sa akong yoyo Emiliano Borborquiano ang tagiya sa Emilban po rin. Agay gitagak. Jobil wa kakabkab. Wa kabantay sa tira ni Janlip. Side out si Bungas ball. Size City Size City.
Agay, nice placing ni Isboy. Hinduta pagka-placing pero nakuha ha. Tuara, Jubil Ducante. Ah! Grabe, ay. Sus! Katong tiraha, ay. Makanervyos tong tiraha, ay. Kakalit. Ig-Kings Jubil, ay. 8 size na mga kaibigan. Kini para 9. Shantoy. Janlip. Jubil namukbuk na sad. Nakauntira ni Isboy. Namataw ang team Karkar City. 9 size na 3-point lead by team Sibunga. O covering along with us is AG Jogs ni Sir Bambam. Diya sa tong likuran nga bahin ha. Follow mo ha sa FB page ni boss Sir Abraham. Agay tagak ang AG Jogs. Lugaw na dipinsa, lubog. Namuspus pa. Defense! Grabe Jubil eh. Walang awa kung pumatay. Jubil Ducante. Size 9 na, size 9. Side out Karkar City's ball. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Gipakamang siya hapon. Out ball ang tira ni hapon. Misaka na ang puntos sa team Karkar City. City 9. Here comes Jubil para Rautso. Isboy. Shantoy. To Isboy. Tuara gilitan Jubil. Mibaw si Isboy. Gigang Isboy pinaside view nga tira Bill to Bill action. Nagkaywa kabantay si Janlip. Sa bunda ka. Sa backdock ni Batman mga kaibigan. 8-9 na. Kini para igualis na ang team Karkar. Shantoy. Agay Batman. What happened to you Batman? Ilawom Tanil Miyagi di madawat. 8-9 atong score. 8-9. Here comes Isboy para Jis. Sintro kuha ni Shantoy. Bundakan. Out ball ako. Side out. Shout out nila ni Boss Opaw Hiniralaw, Hector Larayos. Shout out sa ni Kuya Bandam. Servisyo Shantoy. Kini para igualis 9 ni. 2-shot combination ni Shantoy. Answered by Janlip. Tuara. Isboy namundak. Bibaus. Action pakbul game mga kaibigan. Bill to bill action. Tuara gipakamang Jubil. Kabantay Jubil. Shout out sa ni Atan Lilo mga kaibigan. Atan Lilo. Shout out nila ni Clark, nila ni Boss Jongjong sa Team Cebu City ha. Bim shout out. Muslong shout out. Manoy Ili og ni Boss Re. Namuspos na. Mamma mia! Hindi tinablan yung Team Sibunga. Post ni Isboy. Out ball. Side out. Shout out Boss Jan Akrabaya. Shout out ni Boss Charlie Milan, Servisyo Batman. Jubil Milayat. Gipon ang Batman. Linayatay. Susan Rosis. Igatira Jubil ay. Iguales 9 na. Iguales Mikulba na nga atong duwa mga kaibigan kay dikdikan ng labanan. Iguales 9, 9-all. Jubil. Batman. Janlip. Agay hiwi team ring hapon. Naunha na sad mga kaibigan. Na-overtake na sad ang Team Sibunga sa Team Karkar. Like sa game 1 mga kaibigan. Same sa game 1 mga kaibigan ha. Servisyo Batman. Jubil Ducante. Fire in the hole.
Butas ang team Sibunga. Sumabog ang bomba ni Jobel. Walang nakapigil sa depensa sa team Sibunga. Para champion o para pasok sa Magic 4. Para Sodas Magic 4 ang team Karkar kung muna o gani. Hapon, suod patira. Lah, kombate. Lobog yatag ni Santoy. Answered by Isboy. Lah, gipakaon ni Santoy, gipabusog mayo ang team Sibunga. Gitagaan og lobong ang mga bola. Wala na mundak na. San Jose waka guanta ang team Sibunga. Tuagsik ang bola. Pasok na sa Magic 4 ang team Karkar City. Tagak na ang team Sibunga.